See you soon. From Where are we going? Wala na dula sa MJ. Hello. Welcome to 2026. Happy New Year. Yeah. Happy. See you soon. Jenny? Wala lang. Naipit? The cup that keeps us going. Okay. We are gathered here today at this. Hi, I'm with Jenny. Ano yung order mo sa ritual? Spanish latte, one shot. Diba? Conhoy Cam! Romance! One stamp na lang. Number 5. Timon. Busy. Wala ko yung order. Ano yung order? Brown sugar and brown sugar. Okay. Thank you, Aubrey. Thank you, Aubrey from Harmony. Bracelet. So cute. Salamat. My God, Audrey. Aubrey. Yeah. Uy, ikaw yung on. Guys, ngayon, ganda. Oh my God! Wow! Oh my God, thank you very much. Unexpected. Wala, maganda hindi dyan yung kasi Aubrey nag-react. Pakita! Taste test kami from Erica. Ay! Yung bake mo? Iyan ka na. Local bake. Ano siya? Oat milk cookie. Yung tagnyari kaka-expire na sila guys. Wait, tapusin. Diba? Kinakabahan ako. Nagtalik ako. Ay, gusto niya! The butterscotch. Dapat may yung coffee. Ang nakaw-ear. Yan, tagsa ko ng papel. Ayun, sa ikot. Ayun, buka Eric Cass. When there is at layer. Pa-Jollibee kami, guys. I'm with Carlo Verse. Ay, si Aubrey wala. Tataw lang na. Eh, hindi mo. Dai! Kayo mo, hindi ko nag-aan. Ay. Nabunan ng tsura, be. Priyo mo. Oo. Guys, something akong height, oh. Point of view ko. Oh, I see you. To odd. You want treasure? There he is. Hello, Patrick. Hello. Hi, sa vlog. Are you vlogging? Yes. Oh my god. Hello vlog. See you in In 4 months. 3 months after ma-end ang I end hope you term. survive this sem. Yes. And if you yes. don't then, well, it's okay. Life goes on. Yes. But ayun. Thank you, man. Ha? Ah!
si Siso, ato. Arcia, Throne, Arcia. Victory, Sigar. Hey, Siso. Ay, hindi pwede, Ding. Ano ganun ka, ha? Argaling Sisu. Hi, Erika. Ano po dito? Sisu. Wala ka airplane. Ay. Kita Oh, wala. Link ka mo. Virtual. Doon mo tagi. Pero, next ka ma-order. Like, ano siya yun? Hi. I'm so sleepy. Out ko sa frame. Try ko kayo ko sa frame. For example, daw bar exam, ano? Yes. Thank you, Passes. Mariana. Yes, congrats! Ano yan? Inabot lang yung send yan. Aww. Namakis ko sa ano niya naman eh. Dunk liwat. Wah, dunk. Hi, Semia. One Friday, the last day was of the last day was of the May 3-minute break kami. Ay, show my legs. Yeah. Oh my God. Yeah. Okay, may ka-wish, may ka-wish. Happy birthday! Happy birthday! Japan sa porch, guys. Christmas sa Japan. Wait, it's still Christmas season. Technically, Christmas season. Oh my God, you're so small. Pag mo ko na, pakta ko sino. Si ano. Okay, makuha na kong order, guys. Ay, nice. Thank you. So nice. Diba? I guess Sunday. Namitingin mo, no? Ano? I love matcha so much. Guys, if you know, you know. Uy, ano na? Oh, yung pala ko. First time pala ko ano, matcha market. Ano kala siya ano? Ano ba? Sa isa, ako na pigment for the brand. Girls, sa libo na model, no? It's super dark. Dapat kita na yung flavor and it's very cream. Then nakita kita sa ano, marami ko yung isuzu kaya nang lagi. Ako matcha ko yung isuzu ay so girls, gamit lang. So kita sa ano, askas ko na rin ako sa. Hindi pa ko sa kaya mga sa kola ang hindi lang ang big sa bagay sila mga jeep. Thanks ko ko ng mga ceremony ng regards to go ng video sa ko kapag mahol. Patay. Oo, lang ako kaya biko. Layap ako nung guys na try. Dapat mag-subscribe na kamo para maka-money kami. Then malibre ko si Liam dire. Lagi ko nga limos. Hello guys! Pag wala bulsa? It's Monday and we're going to porch. Tapos naman class. Pagit, ano? Butaan naman na siya. Hi, dog! Dog, hi! Dali sa vlog, dog! Thank you, dog. Bigay mo card. Wow, heated rivalry. Eh, ara na ko dahil. Ara na ko dahil. So good, it looks so good.
Mango matcha from Forge. Wow. Let's... May travel. Try. Hindi straight in. Yung mga kiwi. Uy, go order pang isa. Carlo! Para kay... Punta ko na nun yung dalom Moment of truth, guys. Na mix. Per namit siya. Diba? Diba? No? And Namit. now, not your side. Creamy siya. Pero ganito ko naman sa bulan ng matcha. Okay. Wait, my God. Ako man. Ay, dugo. Sige ako. Ano ito ka pala? Tignan mo ba? Pero nakabit kayo, Nick. Hindi ko yung laway yung ano ba? Anong ito, Biscoff? Ha? Di ba? Da. Ara Ope ko ba cafe na. Si Patrick, tambay na Di ba? There na sa pang si Man. Yes, ritual. Ba, pakita ritual. Ano na siya? Yung ano? Brown sugar oat. Yes. Ito kay Carloy. Forever a brown sugar oat. Yeah. Tami naman. Girly. Hindi ko pa gusto. Din na din lo. Di man yung magtalent. Sige na. One.